बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले कि वो अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग हैं। तुम जो देते हो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफ़ीक़ भी देने वाला देता है। इज़्ज़त और तारीफ़ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। सुनी सुनाई बात, देखी हुई बात और ख़ुद पर बीती हुई कैफ़ियत बराबर नहीं होती। हर गम, हर तकलीफ़, हर परेशानी का इलाज इस्तिग़फ़ार। फरमाने आख़िरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसे वहम गुमान भी ना होगा। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर कितना भी बड़ा क्यों न हो, कपड़े कितने ही महंगे और ख़ूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक जैसी ही होंगी। इख़लाक़ का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बातमीज़ और तालीम याफ़्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। ग़ीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अक़ल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख़ हराम कर देता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। बहुत सी गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में होती हैं उनका ख़ामियाज़ा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। दोबारा गर्म की गई चाय और बार बार किए गए समझौते, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को ज़लील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें और जब वो हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। कभी कभी तकलीफ़ इतनी होती है कि अल्लाह के सिवा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। रिज़्क़ में इजाफ़ा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरख़्वान वसी करो और आजिज़ हो जाओ। रिज़्क़ में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लौट जाऊँगा अब वापिस, बहुत अहमियत दी उन लोगों को जिन्हें मेरी ज़रूरत थी लेकिन कदर नहीं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनको फ़ायदा पहुँचाते रहें। राज़दार जितने कम बनाओगे, धोखा भी उतना कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। खुदारा रमज़ान गफ़लत में ना गुजारे, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन लफ्ज़ों में बद्दुआ फरमाई, हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हो सकी। और इस बद्दुआ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आमीन भी फरमाया। मांग लो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, अभी मग़फ़िरत सस्ती है। कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं: ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे
تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ نہ راستوں نے ساتھ دیا، نہ منزلوں نے انتظار کیا، میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ حضرت علی نے فرمایا، نہ کوئی کسی پر مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی بڑھائی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرتا۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے ہو لیکن دینے والا جانتا ہے۔